أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next poetess, Elizabeth Bishop. We have got two poems to discuss while going through this syllabus of this poetess, Elizabeth Bishop. The first poem, A Filling Station, and the second poem is also there, which is a bit longer, you may say. First of all, we have to go through the text of these two poems to know the inner workings of these poems, and then we will go through surely the critical appraisal of these poems. Let us start with the first poem. The text is given here, but please open your own text in hard form as provided to you already, so that you may understand the real essence of the poem. Dear students, this poem, A Filling Station, as the title of the poem suggests, this poem is going to be a poem about some kind of a filling station, a gas station, a petrol pump in your own language, petrol pump, that is. The poetess comes across a filling station while driving or going on a trip to somewhere. She finds a filling station, a petrol pump on the way, and she has got a very keen eye that within the glimpse, or she might have stopped there for some time to get the gasoline or the petrol from the pump, and her observation, that is the poetic sense, just caught sight of the whole scene. The scene is very simple. She has painted a filling station. Surely, modern day filling stations have got very neat and clean looks. As you go to these facilitating stations to fill your automobiles, cars, trucks, whatever, buses. But in the past 50 or 60 years ago, these filling stations were very dirty on the onset to look at. تو عزیز طلبہ اور طالبات، بیٹے یہ نظم جو ہے، اس کا منظر جو ہے وہ بہت سادہ، ویری سمپل، کہ بیٹے ایک شاعرہ جو ہے وہ کسی ٹرپ پر جا رہی ہے اور کنٹری روڈ پر، کسی سائڈ روڈ پر وہ ایک فلنگ سٹیشن، گیس سٹیشن جو ہے وہ دیکھتی ہے، جہاں کا منظر جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ اس کی آؤٹ ورڈ اپیرنس کو پہلے پیش کرتی ہے، اور پھر پوئٹک آئی نے جو چیز ڈپکٹ کی ہے، پہلے آؤٹر آئی سے جو اس نے دیکھا ہے اس کو پیش کرتی ہے، ڈسکرپشن ہے یہاں، منظر کشی ہے، اور پھر جو ہے وہ بیٹے جو پوئٹک آئی کے ساتھ، پوئٹک ویژن کے ساتھ اس نے جو چیز دیکھی ہے وہ اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ چھوڑتی ہے. She observes two things present in that filling station. First is the outward appearance, that is surely disgusting, as the filling station looks dirty all over, the very first line. Then the imagination of the poetess takes her to some other world that is hidden behind that dirt, clumsiness, and that is the world of beauty, the world of creation. There is somebody in the poem. تو بیٹے پھر دوسرا منظر جو ہے، یعنی دو منظر جو ہیں وہ یکدم اس نے ایک ہی نظم کے اندر پیش کر دیے ہیں، اور کنٹراسٹ بھی ہیں یہاں، بہت خوبصورت کمپیریزنز ہیں.
پوئٹک، اور پھر وہ یکدم اسے نظر آتا ہے کہ نہیں، اس گندگی کے اندر بھی ایک خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، کوئی ہے جو اس فلنگ اسٹیشن کو اس انتہائی بری حالت میں بھی خوبصورت بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک عورت کا وجود، اور وہ اس کے بعد جو آئیڈیاز وہ پیش کرتی ہے وہ یقیناً جو ہیں وہ پوئٹک ویژن کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ دس پکچر of a filling station is not a simple picture, that is to say, it is the wholesome presentation of modern life 50-60 years ago. تو بیٹے یہ جو ہے وہ ابھی یاد رکھنے کی بات، ایک اور بیک گراؤنڈ میں ذرا پلیز نظر میں رکھیے گا۔ The poem is composed in those days when there was a newly emerging industrialization, rush of industrialization rather, in the United States of America, a world of newness, that is to say, new businesses were emerging, new roads were being built, industry was on the high after that depression of 1930s, and coming out of the Second World War's havocs, the nation had started now on the road of progress, surely, that is modernism. تو بیٹے یہ وہ دور ہے جب امریکہ نے بھی جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن، نیو انڈسٹریلائزیشن جو ہے، اگرچہ انڈسٹری کا آغاز تو بہت پرانے وقتوں سے ہو چکا ہے، 19th سینچری کے مڈ سے، لیکن یہ جو ہے وہ نئے سرے سے اپنے آپ کو ریزوریکٹ کر رہی ہے انڈسٹری، نئی صنعتیں کھل رہی ہیں، نئی سڑکیں بن رہی ہیں، اور یورپ سے جو ہے خاص طور پر ان کا وہ جو لنک بحال ہوا ہے سڑکوں کے ذریعے سے، جو سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں تیزی سے، اور نئی انڈسٹریز بن رہی ہیں، اور خاص طور پر آٹو موبائل انڈسٹری نے امریکہ میں اس دہائی میں 50 سے 70 کی دہائی میں 20 سالوں میں بہت ترقی کی۔ تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، اور لوگوں کو یہ بڑا کریز ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یہ باہر نکلتے ہیں، اور آپ نے وہ پچھلی جو اپنی کہانی دیکھی ہے ابھی تازہ اس میں بھی وہ دیکھیں، فیملی جو ہے وہ ایک فیملی ٹرپ کے لیے جاتی ہے، تو یہ ایسے یہ لوگ جو ہیں جنرلی یہ وویج اور ٹریولنگ اور ٹرپس، ٹورز اینڈ ٹوریجز، اس کے بڑے جو ہیں وہ اب یہ شوقین ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اب گاڑیاں جو ہے وہ نئی لوگوں کے پاس آئی ہیں، اینڈ دے لائک ٹو ڈرائیو، دے لائک ٹو گو آن لانگ ٹرپس۔ تو بیٹے یہ جو ہے وہ نئی انڈسٹری کی جو ہے وہ ایک منظر ہے، اور شاعرہ کے لیے جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے یقیناً، انڈسٹری ایز ویل ایز دا ہیوکس کریٹڈ بائی دیٹ انڈسٹری۔ تو اس نظر میں بہت کچھ ہے ہمارے دیکھنے کو، تو اس بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نیولی ایمرجڈ انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اثرات کو بھی جو ہے وہ شاعرہ جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے۔ تو آئیے لائن وائز جو ہے وہ اب ذرا اس نظم کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ The poem starts from here. Oh, but it is dirty! Sign of exclamation. And it startles the poetess to look at the filling station. The very first image she gets is startling, is amazing. She is wonderstruck. But it is dirty, you may say. It is annoying. This little filling station. There are so many words combined here in the line, pointing to the title, elaborating the title, that the filling station she has found or reached is a small filling station, but still it is very, very dirty on the outlook. بیٹے اس نے دیکھا چھوٹا سا ہے یہ فلنگ اسٹیشن، ظاہر ہے کسی سائڈ روڈ پر ہے، ہائی وے کے سائڈ روڈ پر یا ہائی وے پر بھی ہے، تو بہت چھوٹا سا ایک فلنگ اسٹیشن ہے، اور یہ پیٹرول پمپ یا گیسولین اسٹیشن جو ہے یہ ڈرٹی نظر آ رہا ہے۔ دیر از آل گریس اینڈ آئل ایوری ویئر۔ اس کے آگے تشریح بھی وہ کرے گی کہ ڈرٹی کیوں نظر آ رہا ہے۔ آئل سوکڈ، آئل پرمیٹڈ، دیکھیں یہ اس نے دو فریزز جو ہیں وہ یوز کر کے، دو الفاظ یوز کر کے، آئل سوکڈ، ایسے لگتا ہے سارا اسٹیشن جو ہے وہ
जगह जगह ज़ाहिर है जी तेल गिरा हुआ है, ऑयल है, तो ऐसे लग रहा है उसे जैसे सारी ज़मीन और सारा मंजर जो है वो तेल से आलूदा हो रहा है। ऑयल परमिएटेड, सब पर जो है वो, हर चीज़ पर जो है वो तेल जो है वो ओवरवेलम कर रहा है। उसकी रीज़न है बेटे, पुराने वक्तों में ड्रम्स में आपको पता है ये तेल को स्टोर किया जाता था। तो ये इस तरह से जैसे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको सहूलत दी हुई है कि अब तो नीचे ज़मीन में टैंक बनता है और उससे पंप होकर जो है वो आपका पेट्रोल और गैसोलीन ऊपर आते हैं। पुराने वक्तों में पेट्रोल जो था वो ड्रम्स में, टीन के, प्लास्टिक के ड्रम्स में होता था और वो ज़ाहिर है डालते हुए बाहर भी गिरता था, उससे ज़मीन गंदी भी होती थी, गिरदोपेश, हाथ पाँव भी लोगों के गंदे होते थे। और ये अमली तौर पर जो थे वो लोग जो यहाँ काम करने वाले होते थे वो बिल्कुल ब्लैकिश तेल की वजह से लगता था कि जगह जगह उनके जिस्म पर, उनके हाथों पे, मुंह पर, चेहरे पर, लिबास पर जगह जगह धब्बे। इसीलिए उसने ये देखे परमिएटेड का लफ्ज़ यूज़ किया है कि ऑयल वाज एवरीवेयर, इट वाज नॉट ओनली ऑन अर्थ, द अर्थ ऑफ the soil of the filling station, but also on everything related to that petrol pump, to a disturbing overall black transparency। लेकिन इसके बावजूद कि देखें, अगरचे ये डिस्टर्बिंग है, एवरीथिंग दैट इज ऑयल परमिएटेड, ऑयल सोक्ड, ऑयल डर्टी, देयर इज डर्ट श्योरली एज वेल, disturbing to look at, troublesome, annoying, ये डिस्गस्टिंग है ओवरऑल। लेकिन इससे क्या है, ओवरऑल ब्लैक ट्रांसोलेंसी, जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसोलेंसी वैसे ऐसे शफाफियत है उसमें से कि जैसे तेल की, वैसे भी अब देखें तो तेल अगर ज़मीन पर भी पड़ा हो तो उसके अंदर से जो है ना वो हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो ट्रांसोलेंसी एक ऐसी शफाफियत को कहते हैं, ऐसे पर्दे को कहते हैं जिसके दूसरी तरफ जो है वो देखना मुमकिन ना हो, यानी एक तरफ से देखा जा सकता हो, दूसरी तरफ से ना देखा जा सकता हो। जैसे अमूमन आप ये अक्सर पुराने वक्तों में ये खिड़कियों पर शीशे ऐसे लगवा लिए जाते थे जिसके एक तरफ से नज़र आता था और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये ऐसे गाड़ियों पर भी शीशे लगवाने का रवाज है, ब्लैक वगैरह वगैरह, कि आप अंदर बैठे हैं तो आपको अंदर से सब बाहर से नज़र आता है, बाहर से अंदर देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो ट्रांसपेरेंसी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जो है वो ये सारे का सारा माहौल जो है आपको लगेगा कि सारे का सारा गंदा हुआ है, ऑयल के नीचे दबा हुआ है गोया। इट इज़ ऑल सबमर्ज्ड इन ऑयल, बट स्टिल इट इज़ टू बी सीन, इट कैन बी सीन, इट इज़ सीन, इट इज़ विजिबल, इट इज़ शोइंग इटसेल्फ। गोया इसका वजूद कायम है, आप इसको देख सकते हैं, अगरचे ये दबा हुआ है सारा माहौल, इट इज़ ऑल फ्लडेड बाई ऑयल, बट स्टिल इट इज़ लिविंग, स्टिल इट होल्ड्स इट्स ग्राउंड एज अ फिलिंग स्टेशन। बी केयरफुल विद दैट मैच। ये शरारती जुमला जैसे दरमियान में मजाक पैदा करते हैं, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा पहले देखें, एक गुलूमी किस्म की पिक्चर पेश करने के साथ ही यकदम जो है वो हमारा जहन दूसरी तरफ ले जाने के लिए, ये बिशप वैसे भी जो है वो आपको पता है, शी इज़ ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ पोएटेस। अभी हम ज़ाहिर है इसका सवाल देखेंगे एज ए पोएटेस तो हमें पता चलेगा। शी ब्रिंग्स होपफुलनेस आउट ऑफ नथिंगनेस। तो बेटे हालांकि इसकी अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी ग्लूमी गुजरी है, इसने बहुत से नुकसानात का सामना किया ज़िंदगी में अमली तौर पर, बट एज अ पोएटेस हर मैसेज इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिज्म एंड होप, even living in American world of that era। तो हैरान भी होता है इंसान के ये शायरा जो है वो इतने सारे अजीबोगरीब माहौल में पलने बढ़ने के बावजूद हर मैसेज इज़ वेरी क्लियर थ्रू आउट हर पोइट्री। अब कहीं भी, लेकिन नज़में इसकी सारी की सारी बेटे मॉडर्न लाइफ से ही मुतल्लिक़ हैं, ज़्यादा फ़लसफ़ा नहीं है, लेकिन ऑल वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री। तो जैसे यहाँ है, एक छोटी से टॉपिक को लेकर उसने इसको एक मैग्नीफायर टाइप ऑफ विजन के साथ इसको बड़ा करने की कोशिश करेगी, और देखेंगे आप
دھیرے دھیرے نظم جو ہے وہ ہمیں کہیں اگلی طرف جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرے گی. بی کیئرفل ود دیٹ میچ. دیکھیں یہ درمیان میں ایک جسٹ اپن جسٹ افن جیسے ہم وہاں خود موجود ہوں. شی از ٹاکنگ ٹو us and telling us to be careful with match and don't use match there as it might let a certain or sudden death. It might let fire at once. Oil is fiery. تو ہمیں جو ہے وہ یا ماچس نہ جلائیے گا یہاں جیسے شرارت کرتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے. یہ اٹ مائٹ بی این ایڈوائس, پیس آف ایڈوائس یو میں سے, کہ بھئی یہاں محتاط رہیں, یہاں ماچس نہ جلائیے گا, آگ نہ جلائیے گا, کہ یہ فلنگ اسٹیشن ہے, ہر چیز جل جائے گی, دھماکہ ہوگا. دیر ول بی اے اسپارک اور فائر ایٹ ونس. یہ دونوں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اٹ this sentence, this line might be a funny line, might be a comic line. She is providing a comic relief against tragedy, the tragedy of the dirty, oil-permeated, oil-soaked, filthy station, the annoying scene from which we are coming out with a jerk, with a jump, with this line and a phrase that be careful. It might be an advice, a piece of advice from a sane person to a common person, کہ بھئی تیل کے پاس ظاہر ہے آگ جلائیں گے, گیسولین کے پاس it will lit fire, it may smash into a spark and that spark may turn into flames, burning flames, death all around. تو dangerous, there is danger. یہ آپ کے ٹرکس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا. تو یہ وہ بولے بی کیئرفل ود دیٹ میچ. آفٹر گوئنگ تھرو دس ویری فرسٹ meeting of ours with this very opening stanza or opening part of the poem, that is, poem is a continuous type of thought process here in this very poem. There are no pauses, no breaks. The thought continues as the scene continues itself. Just we float away and swim across and swim along and ride by this scene with the poetess. ہم شاعرہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, گویا اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ we are also standing there on that filthy, dirty filling station and enjoying that scene with the poetess, or witnessing that scene with the poetess. You might not be enjoy that dirty filling station, but there is something that we are going to face in the next few seconds. Dear students, after introducing us to the place of a small filling station that is dirty, that is presenting a very gloomy outlook, being oil permeated, oil soaked, oil flooded. Now she comes on to introduce us to the characters working there. First of all, men characters. Father wears a dirty, oil-soaked monkey suit that cuts him under the arms. The first character we come across there on the filling station is the character of the father, an olderly looking man working there. Wears a dirty. ظاہر ہے بیٹے اس کا لباس جو ہے وہ چونکہ وہاں وہ کارکن ہے, اور میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بیٹے وہ پرانے وقتوں میں تیل جو تھا وہ ڈبوں میں ٹین کے بڑے بڑے ڈرمز میں ہوتا تھا, تو ڈالتے ہوئے اس کو ڈیل کرتے ہوئے ویہیکلز میں ڈالتے ہوئے جو ہے وہ ظاہر ہے ہاتھ پاؤں جسم لباس سب کچھ گندا ہو جاتا تھا. تو وہاں ایک ایلڈرلی مین جو ہے وہ اس نے جو یونیفارم پہنی ہوئی ہے یا ورکنگ سوٹ پہنا ہوا ہے وہ بھی گندا ہے, آئل سوکڈ, یہ بھی تیل سے ڈوبا ہوا ہے, تیل میں بھیگا ہوا ہے, وٹ پوری طرح سے. منکی سوٹ,
दिस इज़ ए वेरी टाइट सूट, जस्ट इसको मंकी सूट, वो ऐसे ही वो टाइट फिटिंग वाला सूट पहनते हैं, ये आपने शुरू से देखा हुआ, ये अब भी ऐसा ही टाइट सूट ही पहनते हैं फिलिंग स्टेशंस पर, ताकि वो काम में रुकावट ना बने। जैसे फायर फाइटर्स आपको पता है बहुत टाइट सूट पहनते हैं, ये कुछ शोबों में ऐसे ही सूट पहने जाते हैं जो काम में रुकावट का बायस ना हो, टाइट फिटिंग वाले। दैट कट्स हिम अंडर द आर्म्स, ये इतना टाइट है कि ये देखें, इसका मतलब है इसकी शायरा की ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी keen. She has got a very keen eye. She even feels the cut of that tight fitting suit under the arms of that old man, elderly man who is working there. And several quick and saucy and greasy sons assisting him. फिर आगे मुख्तलिफ और करदार हैं, but they are not elaborately introduced. They are just figures for the poetess. They are several. कितने सारे हैं अब पता नहीं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने बच्चे इस फादर के हैं, लेकिन ये उसने वाज़ेह कर दिया है कि they look like their father because they are his sons. तो टाइट सूट में एक करदार है, बड़ी उम्र का आदमी, मैन, और उसके कितने सारे बच्चे हैं जी, सेवरल क्विक एंड सासी एंड ग्रीसी सन्स। देखें कितने उतने जो है वो जोर डालने के लिए एंड के साथ जो है वो एजिटर्स यूज़ किए हैं। क्विक, दे आर वर्किंग एंड हेल्पिंग एंड असिस्टिंग द फादर इन द वर्क वेरी क्विकली। दे आर वेरी सॉसी, वेरी स्मार्ट एंड ग्रीसी एज वेल। ज़ाहिर है जी इनका काम ही ऑयल और ग्रीस है, तो ये सारे इनके जिस्म पे भी और लिबास पर भी, चेहरों पर भी, हाथों पर भी, एवरीवेयर दे आर ऑल ऑयल परमिएटेड, ग्रीस परमिएटेड, ग्रीस सोक्ड यू मे से, एंड दे आर असिस्टिंग हिम। जी ये किरदारों से हमारा तारफ़ हो गया। बाप है बड़ी उम्र का एक शख्स, मर्द, जो वहाँ काम कर रहा है, और फिर उसके लड़के हैं, और ये कितने हैं तादाद नहीं मालूम है, सेवरल हैं। अब आप खुद समझदार हैं, आप 2 कह लें, 3 कह लें। इट इज़ ए स्मॉल, इट इज़ ए फैमिली फिलिंग स्टेशन। चूँकि स्मॉल है तो इट इज़ ए फैमिली फिलिंग स्टेशन। अब इसको जो है वो एहसास हुआ है कि चूँकि ये इन सब की शक्लें जो हैं वो बच्चों की, लड़कों की, वहाँ काम करने वाले मर्दों की आपस में दे रिजेंबल, देयरफॉर दे आर ए फैमिली। ये उसने खुद से नतीजा निकाला है कि ये कोई फैमिली से फिलिंग स्टेशन है। वहाँ जो कारकुन हैं, असिस्टेंट्स हैं, जो वहाँ जो वर्कर्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू ए फैमिली। फादर एंड सन रिलेशनशिप इज़ टू बी फाउंड देयर। तो गोया ये एक फैमिली फिलिंग स्टेशन है। किसी ख़ानदान ने छोटा सा जो है वो अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा फिलिंग स्टेशन सड़क के किनारे बनाया हुआ है, और गोया यहीं उनका घर भी है, और उसकी वो आगे वजाहत भी करेगी। ये रहते भी यही हैं। जब ये फैमिली स्टेशन है तो मतलब है कि इनकी रहायश भी इस फिलिंग स्टेशन के साथ ही अटैच है। ऑल क्वाइट थॉरोली डर्टी। एक ये वाली चीज़ जो है, ना सिर्फ ये कि फिलिंग स्टेशन चारों तरफ से मंज़र के हिसाब से गंदा है, फिल्थी है, ये सब भी जो हैं पूरी तरह जो वो लुथड़े हुए हैं, ऑयल में, गंदगी में, गंदे बद्दे बने हुए हैं। दे आर ऑल लुकिंग क्लमजी बट दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, अर्निंग मनी। रिमेंबर दिस, अर्निंग मनी। दे आर रनिंग ए फिलिंग स्टेशन टू रन देयर हाउस बिकॉज इट इज़ ए फैमिली फिलिंग स्टेशन। अब पॉइंट यहाँ तक जो है बेटे सादा, अभी हम मंजर को सादा ही रखेंगे जी, क्रिटिकल में जाकर हम इंशाल्लाह फिर इसके जब वो लेयर्स ऑफ मीनिंग्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे। तो ये समझने के लिए ज़रा अभी हमें इसको सादा रखने की ज़रूरत है, ताकि नज़म जो है वो पूरी तरह से खुलकर हमारे सामने आ जाए। अब बात से एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा जो डिस्कशन में भी हमें मदद देगा कि बेटे ये जो हैं, देखिए फिलिंग स्टेशन is oil permeated, it is dirty, it is filthy, it is oil soaked, it is annoying,
disgusting to look at, and it is thoroughly presenting a very gloomy look, as an outlook, as a vision, as a place to look at. And the characters introduced first of all are the men characters. It means that men are overwhelmingly, overpoweringly dominating the scene. The scene of the filling station is being dominated by the presence of men. That is what the modern industry requires. Menfolk is in the lead. Menfolk is in the lead. Yet there is no, if it is a family filling station, there is no presence of any woman. शायरा क्या कहना चाहती है कि यहाँ जो है वो ये इतनी तफसील से ये मैन करेक्टर्स कि मैन is dominating this society. The modern industrial society is man dominant society. Man folk is in the lead. There is no presence yet of a woman in the poem. But we are going to see something startling. When the poetess looks at this scene and goes through different thoughts during her capture of this painting, of this scene, of this picture, of this landscape, she suddenly indulges in some kind of thinking process. And now she asks herself and asks the readers as well, do they live in the station? She has already told us that it is a family filling station. But again, she wonders, do they live in the station? क्या ये इसी गैस स्टेशन के अंदर ही रहते हैं? क्या ये इनका घर भी है, वर्किंग प्लेस भी है और हाउस भी है? क्यों वहाँ उसे आसार दिखाई दे रहे हैं, और क्या आसार हैं? अब वो छोटी छोटी चीज़ों से अब हमें आगे लेकर चलेगी. She finds some specks of a home and a house there. उसे कुछ निशानियाँ मिलती हैं. There are some signs that this place is not a simple filling station. It is also the home, the house of a family. The men are working there. The men are present in the family. What are the signs to make this filling station look like a house as well, a home as well? And there are certain things she now will elaborate one by one. It means that she is going to change the scene. The dirt, the filth of oil permeated filling station is now subsiding to a new image. The image of homeliness. That was the professional side of the filling station. Now she comes to the domesticated view of life, the domestic life they are leading. Do they live in the station? क्या ये मर्द जो हैं, जो कि सामने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फादर एंड सन्स, क्या ये इसी स्टेशन पर रहते हैं? इट हैज़ अ सीमेंट पोर्च. पहली निशानी. आयल स्टेशन के साथ एक छोटा सा सहन है, सीमेंटेड है, बिहाइंड द पंप्स. और ये कहाँ है? वो जो फिलिंग स्टेशन के गैसोलीन पंप्स हैं उनकी पिछली तरफ. एंड ऑन इट, और उसके ऊपर ए सेट ऑफ क्रश्ड एंड ग्रीस इम्प्रेगनेटेड विकर वर्क. और वहाँ जो है एक फर्नीचर का एक सेट पड़ा है जी, परले मैदान सा है एक,
دیکھیں پورچ سا ہے پچھلی طرف، ان پیٹرول پمپ کی جو وہاں ڈرام پڑے ہیں ان کے پچھلی طرف جو ہے فرنیچر پڑا ہے، وکر ورک. اور یہ فرنیچر جو ہے وہ سارا لکڑی کا فرنیچر ہے، وہ جو شہتوت سے بنا ہوا فرنیچر پرانے وقتوں میں بڑا معروف ہوتا تھا، میز، کرسیاں، صوفے، تو یہ وہ والا وکر ورک ہے. تو وکر ورک سے لکڑی سے بنے ہوئے جو ہے وہ فرنیچر جو ہے وہ وہاں پڑا ہے. لیکن یہ بھی سارے کا سارا کیا ہے، یہ سیٹ آف کراشڈ، ٹوٹا پھوٹا ہے، اینڈ گریس امپریگنیٹڈ. یہ 7 آثار جو ہیں وہ گریس امپریگنیٹڈ، یہ لتھڑا ہوا ہے یہ فرنیچر گریس کے ساتھ، آئل کے ساتھ. ظاہر ہے جی دیر از ابنڈنس آف آئل اینڈ گریس آن اے فلنگ اسٹیشن. اور وہاں کیا ہے، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اس وقت وہاں جو فورس ہے وہ آئل کی ہے، گریس کی ہے. تو وہ اوور ویلمنگلی ہر چیز کو اوور ویلم کیے ہوئے ہے. تو اس ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی جو وہاں ایک سیٹ پڑا ہے فرنیچر کا، جس میں ٹیبل ہیں، میز ہے، کرسی ہے، صوفے وغیرہ ہیں جو لکڑی کے ہی بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ تاروں کی طرح سے بنتے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، جیسے کرسیاں بنتے تھے. یہ لکڑی کی ٹوکریاں بازاروں میں تو اب بھی ملتی ہیں، یہ شہتوت کی بنی ہوئی، یہ ڈیکوریشن کے لیے جو اکثر گھروں میں بھی لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے. تو یہ پرانے وقتوں میں یہ کرسیاں، میز بھی اسی سے بنتے تھے. تو یہ بڑا خوبصورت فرنیچر ہوتا تھا، مضبوط بھی ہوتا تھا یقیناً. تو یہ ٹوٹا پھوٹا تھا ایک وہاں فرنیچر کا ایک سیٹ پڑا ہے جی پچھلے پورچ میں جو پیٹرول پمپ سے پیچھے ہے. اور وہاں جو ہے آپ بھی اس کی نظر جائے گی اور دیکھے گی کہ یہ اس فرنیچر کے اوپر کیا کیا کچھ پڑا ہے. یہ فرنیچر ثابت کرتا ہے آن دا پورچ دیٹ دے آلسو ریزائڈ دیئر، دے آر لیونگ دیئر ایز اے فیملی. آن دا وکر صوفہ اے ڈرٹی ڈاگ کوائٹ کمفی. وہاں ایک صوفہ پڑا ہے لکڑی سے بنا ہوا، اور اس پر ایک کتا جو ہے، اور یہ کتا بھی ڈرٹی ہے یاد رکھیں، یہ بھی آئل سوکڈ ہے، آئل پرمیٹڈ ہے، کوائٹ کمفی، بڑے سکون سے ٹانگیں پسار کے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، ویلا ہے ابھی. باقی مرد جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بیٹے باپ مل کے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اپنی، کسی آٹو موبائل کو تیل ڈال رہے ہیں، کسی کو گریس دے رہے ہیں، کسی پرزے کو. جبکہ یہ جو ہے وہ ڈاگ صاحب جو ہیں وہ آرام سے وہاں تشریف فرما ہے، صوفے پر ٹانگ رکھ کے پسارے ہوئے ہیں. تو یہ منظر جو ہے، اب دا سین از شفٹنگ فرام دیٹ آئل سوکڈ فلنگ اسٹیشن ٹو دا پریزنس آف اے ہوملی ایٹماسفیئر، ڈومیسٹیکیٹڈ ایٹماسفیئر. شی ہیز ٹرنڈ suddenly the filthy, dirty filling station into a homely, domesticated place where this family is residing alongside that oil-permeated atmosphere. Although everything is dirty, everything is filthy with oil and grease, yet the presence of human beings living there has made it a home for them. Then suddenly the poetess finds some color in that place. Some comic books provide the only note of color, of certain color. They lie upon a big dim dolly, draping a taboret, a part of the set, beside a big hirsute begonia. Some comic books provide the only note of color, of certain color. There are some comic books there on the table, lying on the table, and from far the poetess just catches them, catches the vision of these comic books. وہاں بیٹے کچھ کتابیں پڑھی ہیں بچوں کی ہوں گی، کچھ کامک بکس ہیں، تصویریں
جن پر وہ مزاحیہ سے کارٹون پمفلٹس کہہ لیں، کارٹون میگزینز کہہ لیں، کوئی اخبار کہہ لیں، کچھ بھی کچھ پڑھا ہے. یہ واحد ہے جو کلرفل کوئی چیز، کوئی کاغذ کتاب کی شکل میں وہاں میز پر پڑے ہیں، آف سرٹن کلر، کوئی خاص قسم کے رنگ ہیں، اور یہ رنگ جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہیں. سائن آف لائف انڈیڈ. دے لائی اپون اے بگ ڈم ڈولے. اب یہ کامک بک جو ہے وہ کہاں پڑی ہے؟ دے لائی بگ ڈم ڈولے ڈریپنگ اٹ ابور اٹ. یہ جو ہم میز پوش بناتے ہیں کروشیے سے، یہ یاد رکھیں، یہ بنتے ہوئے خواتین یہ کروشیے سے بنے ہوئے ڈوئلے جو ہیں یہ بڑے معروف ہوتے ہیں میز پوش. ڈم، اچھا یہ پھر ڈم ہے، مدھم ہوا ہے، اگرچہ بگ ہے. یہ جو میز پوش ہے کروشیے سے بنا ہوا، جس نے ایک ٹیبل کو جو ہے ٹیبوریٹ، یہ ٹیبل وہاں چھوٹا سا پڑا ہوا ہے، ٹیبوریٹ، یہ چھوٹا سا ایک ٹیبل ہے، اس کو کور کیا ہوا ہے اس نے، ڈریپنگ، کورنگ. ایک میز پوش ہے بڑے سائز کا، لیکن کروشیے سے بنا ہوا، یاد رکھیں، بنائی والا، کپڑے کا میز پوش نہیں ہے، وہ بنائی والا ایک وہاں میز پوش پڑا ہے میز کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک نوٹ بک پڑی ہوئی ہے جو کلرفل ہے. دو طرح کے کلرز کا اب ہمیں سامنا ہے بیٹے. ایک تو وہ کتاب کی جو ہے وہ کامک بک ہے، اس کے رنگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ شائنی ہیں، شائننگ، چمکدار ہیں، برائٹ ہیں. دوسرے اب یہ جو ڈوئلی آ گئی ہے، یہ جو میز پوش آ گیا ہے جو کہ میز کے اوپر پڑا ہے، یہ بھی اب ایک پیس آف آرٹ ہے، پیس آف آرٹ. یہ ظاہر ہے یہ کروشیے سے بنا ہے، تو دیر از somebody else. جو اس کا آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی نہیں، ابھی یہ قبل از وقت میں نے معذرت، قبل از وقت شاعرہ کا راز کھول دیا. وہ میں اگلے ایک کریکٹر سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گی. ابھی محض اس کی پریزنس کی جو ہے نا نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کس چیز سے اسے پتہ چلا کہ یہ ایک گھر کی علامات ہیں. تو وہاں ایک میز کے اوپر جو ہے وہ میز پوش ہے، اور یہ میز پوش جو ہے وہ کروشیے سے بنا ہوا ہے، اور یہ میز جو ہے وہ پارٹ آف دا سیٹ، وہ باقی کے فرنیچر کے سیٹ کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے. ایک صوفہ بھی وہاں پڑا ہے، آپ نے دیکھا ابھی، جس پر وہ ڈوگی صاحب جو ہیں وہ براجمان ہیں. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ beside a big hair suit بیگونیا. اور اس میز کے پاس ہی ایک بڑا سا جو ہے وہ پودا ہے پھول کا، بیگونیا. یہ ایسے پھول ہیں، سرخ رنگ کا ہوتا ہے یہ بیگونیا کا پھول. اس کی شکل جو ہے وہ پیالے جیسی ہوتی ہے، تو یہ پیالے جیسے پھول اس میں اگتے ہیں بیگونیا کے. تو ہر سوٹ یہ بڑا ہیری قسم کا جسے کہتے ہیں آپ، بشی اینڈ ہیری، عام لفظ ہے، بشی اینڈ ہیری. تو اس کے پتوں کی زیادہ شاخیں نکلی ہوئی ہوں گی نا، تو اس نے اس کو ہیری کہہ دیا، ہیئر سوٹ. تو زیادہ پتوں والا، زیادہ پھیلاؤ والا ایک پودا بھی ہے جی اس کے ساتھ. یہ تو اب گویا منظر میں ایک اور جو ہے وہ کلر آ گیا ہے، اینڈ دیٹ از اے کلر آف نیچر. ہریالی آ گئی ہے جی ساتھ. دیکھیں پہلے بیٹے کامک بکس کا کلر ہے جو برائٹ ہے، نوٹسیبل ہے، اور دوسری طرف وہ ڈولی ہے جو کریشن کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کریٹ کی ہے، لیکن ڈم ہوئی ہے، مدھم ہے، اس کے رنگ پھیکے پڑے ہوئے ہیں. میز کے اوپر وہ میز پوش کے اوپر جو ہے وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک پھولوں کا پودا ہے، سرخ رنگ کے پھول ہیں بیگونیا کے، اور یہ بڑے بشی سا ہے، یعنی اس کی کسی نے ٹرمنگ نہیں ابھی کی ہے، یوں کہہ لے انٹرمڈ ہے. تو یہ بیٹے منظر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب شاعرہ جو ہے وہ ہمیں ایک اور ویژن کی طرف لے جائے گی.
Then again, the poetess is startled that in a scene that is all filthy, oil soaked, oil permeated, where it is all annoying, all disgusting scene, and suddenly she finds some signs of life, family life, domesticated life there. It is a discovery for her, new discovery for her, that this filling station is not simply a filling station, it is also a home for these men and surely someone else. Why the extraneous plant? Then she questions herself and leaves these questions to the readers to be answered. She will answer some of these questions in the very last lines of the poem, but she leaves them for us, for the readers to think upon, to ponder over. Why the extraneous plants? Extraneous, extra, ये इस मंजर से मैच नहीं करता, ये फितरत का ये रंग। वहाँ हर चीज़ जो है वो ऑयल सोक्ड है, ऑयल परमिएटेड है, या ताकि फर्नीचर जो वहाँ पड़ा है, विकर वर्क जो है वो भी ऑयल परमिएटेड है, डॉगी भी ऑयल परमिएटेड है, तो हर चीज़ वहाँ गंदी है, फिल्थी है। तो यहाँ ये इसके साथ ये मिस मैच करता हुआ ये पौधा फूलों का, फ्लावर्स का, वाई इट इज़ देयर, वाई द टेबोरेट, मेज़ वहाँ क्यों रखी हुई है, वाई, ओह वाई द डॉली। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर ये मेज़ पोश कढ़ाई वाला क्रोशिये से बना हुआ ये क्यों वहाँ है, किसने रखा है, क्यों रखा है, वाई इट इज़ देयर दैट डॉली। मेज़ पोश अमूमन कपड़े का या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, बट व्हेन वीमेन आर इंटरेस्टेड इन देयर होम, इंटरेस्टेड इन देयर हाउस वर्क, दे एम्ब्रॉयडर these things with their own hands. Why do the women embroider and knit these things with their own hands? To show their affection, to show their love for the family, to show their dedication, to show their ownness. ये अपनायत, मोहब्बत, शफकत, प्यार को ज़ाहिर करती है, क्रिएटिविटी। औरत बजाते खुद क्रिएशन का एक मॉडल है, सिंबल है। शी इज़ ए क्रिएटर, मेकर इन द शैडो ऑफ द रियल मेकर। Surely God has gifted her with the gift of creation. If she is not there, there will be no human race. The presence of the woman in this universe makes it a real living world. वजूद जान से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दरूं, as Allama Iqbal elaborates it. Then this Dolly points out that there is a woman who has knit and embroidered this dolly. Why? और आगे इसकी वजाहत शायरा जो है वो, मेरा ख्याल है बात यहाँ तक बेटे क्लियर हो गई है। एम्ब्रॉयडर्ड इन डेजी स्टिच विद मार्गोराइट्स आई थिंक एंड हैवी विद ग्रे क्रोशे। देखिए अभी वाजे भी कर दिया उसने बड़ी तफसील से, ताकि पढ़ने वालों को, सुनने वालों को समझ आ जाए। क्रोशे वो वही बेटे क्रोशे, अपना ये क्रोशिया। देखे ज़बानें कैसे एक दूसरे से अल्फाज लेती हैं, बहुत से, जैसे लैंटर्न को हमने लालटेन बना लिया, जैसे ये अब क्रोशे हमने क्रोशिया बनाया हुआ है। ये क्रोशिया की वो आपको पता है सिलाइयाँ सी, जिससे ख़वातीन जो हैं वो कढ़ाई करती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं। सर्दियों में तो आपको पता है कई घरों में आज भी, जो जहाँ माइयाँ पुरानी अभी बाकी हैं 2 4 10, वो पूरा एक वो ऊन ले के और पता नहीं ये सिलाइयाँ और ये क्रोशिये ले के बैठ जाती हैं और पूरी एक दुकान खुल जाती है घर में। किसी बच्चे की स्वेटर बुना जा रहा है, किसी का कुछ, जराबें बनाई जाती थी पुराने ज़माने में, जराबें तक बुन के देती थी माइयाँ। तो
آج کی جو خواتینیں چونکہ ماڈرن ہو گئی تو بازار سے سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے تو کہتے جاؤ ادھر سے لے آؤ کسمانو کھانے ہو. یہ اب اتنا ٹائم کہاں ہے تو مشکل ہو گیا جی. اب تو وہ نہ وہ مائیاں رہیں جی, نہ وہ کروشیے رہے, نہ وہ سلائیاں رہیں. ہاں تو اب بہرحال یہ کروشیے سے بنی ہوئی. اب یہ آئیڈیا جو ہے وہ ذرا اس نے خود ہی کلیئر کر دیا جی, ہمیں تکلیف نہیں ہوئی ہے پڑھتے ہوئے کہ یہ جی کیا شاعرہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ڈولی ہے نا جی یہ کسی خاتون نے کروشیے سے بنی ہے اور امبرائڈرڈ اینڈ ڈیزی اسٹیچ, اور بڑے پیار سے کسی محبت بھرے ہاتھ سے جو ہے یہاں وہ ڈیزی کے پھول جو ہیں ڈیزی اسٹیچ. ڈیزی کا ایک خاص ٹانکا ہوتا ہے یہ خواتین کو پتہ ہے ود میرگورائٹس, اور یہ پھر جو ہے وہ یہ پھول ہیں جی میرگورائٹس. میرگورائٹس کے پھول بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈیزی اسٹیچ کے ساتھ. یہ ڈیزی میرگورائٹس ڈیزی کے پھول کڑھائی کیے ہوئے ہیں آئی تھنک, میرا خیال ہے. اچھا یہ دیکھیں اینڈ ہیوی ود گرے کروشے, اور یہ جو ہے وہ اس میں کروشیے سے جو ہے وہ ہیوی ہوئے ہیں پھول. یہ جو اون یوز کی گئی ہے گرے کلر کی تو یہ اس سے ذرا یہ پھول پھولے پھولے سے لگ رہے ہیں اور واضح نظر آ رہے ہیں. ذرا موٹی قسم کی اون سے بنائے گئے ہوں گے شائنی. تو دا poetess has used red color here. The flowers are in red color. The plant presented in the previous section of the poem is also a red colored flower, and here again the daisy presents the red color. Therefore, amongst this oil, the black transparency or transparency, that is, there is the presence of red. Dear students, the poetess has, in the end, in the conclusion of her vision, in the conclusion of her poem, has clarified the whole thing, the whole scene she was trying to create to us. Gradually, she has told us that somebody embroidered the dolly. There is surely a woman living with these men who has embroidered beautifully that dolly present on that table. Somebody waters the plant, and there is surely somebody who is taking care of that flower plant as well. As the men have got no time to look after that flower plant, therefore there is somebody else who is watering it, and it is growing bushy, hairy, اور آئلز اٹ میں بھی. یہ پھر شرارتی جملہ, یا شاید کسی نے وہ پانی سے ظاہر پودے پلتے بڑھتے ہیں, یا شاید کسی نے اس میں بھی تیل ڈال دیا ہے تو یہ تیزی سے پھل پھول رہا ہے. اٹ از آلسو a funny sentence. Somebody, this presence of a somebody arranges the rows of canes. There is somebody, the woman, who is arranging everything there. Rows of canes. The men are scattering everything, running, working there, and there is somebody who is arranging everything for them, so that they softly say, "Su su 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 su," to high-strung automobiles. گاڑیاں جو ہیں وہ تیزی سے وہاں سے سو سو کرتی ہوئی جو وہ گزرتی چلی جا رہی ہیں, اور یہ جو ہے somebody loves us all آئیڈیا کو لا کے اس نے یہاں کمپلیٹ کر دیا ہے. Her vision has completed in the end. There is somebody that loves us all. یہاں ذرا ویژن کو براڈن کر دیا گیا ہے بیٹے. A woman is surely present there who is looking after the homely domestic part of that filling station. There are two parts of that filling station now. It is very clear now after going through the very text of the poem that the filling station presented here is a commercial place, a professional place where men are working to earn their bread and butter, to live, to eat,
But alongside this commercialism, professionalism, industrialization, this is industrial unit, you may say. A small industry is working there. But there is the presence of a home, a house, where a woman is looking after the domestic side of that life that is presented here. Although they are all dirty, but they are being taken care of by a lady, by a woman who is caring for them, who has got a loving and caring eye, who has got a loving heart, who has got a devoted uh, somebody within herself. And she loves her family. She loves that place. But remember, please, the poetess goes beyond this simple presentation of somebody, the some woman, the presence of a woman that is making that place a home. Without a woman, that is simply a filling station, a workplace. But with the presence of a woman, somebody, that is, it is homely, it is domesticated. But again, the poetess goes beyond that somebody, the woman. There is somebody that loves us all as human beings. There is somebody, the presence of God Almighty, that loves us all. There is the presence of the Creator. There is the presence of somebody who has got a motherly nature. Just like a mother, he takes care of us all. He loves us all. हजारों माओं की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत उस काल के कायनात की, तो लाखों माओं की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत उस कायनात के मालिक की. तो फिर इसको शायरा जो है वो बड़े कंपास पे ले जाती है कि देयर इज समबडी हु लव्स अस all human beings, the whole universe. Somebody is catering and caring for us. तो ये बेटे मुख्तसर सा जायज़ा इसकी टेक्स्ट का. इंशाल्लाह जब हम इसकी क्रिटिकल की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे. Dear students, before leaving this discussion here for today, just as a reminder, this poem can be enjoyed as a simple scene of a filling station. The scene is surely of a dirty filling station that is annoying, disgusting. But again, that is intertwined with the idea of a home, a house. Then there is another point, the presence of somebody, a presence of a woman. Then there is the very main idea, the main crux of the poem is the beauty of creation alongside industrialization. One is crushing, the second one is creating. The industrialization, the commercialism is crushing, dominating the scene, but beauty of nature creates. Beauty of creation is there to make it a living reality. Then the poetess hints on the idea of motherhood, mother nature, that is surely. The poem can also be set to the voice of women. The poetess wants to say that women are playing a second fiddle to man in this man dominant society. There is surely a hidden criticism on the man dominant society, but that criticism is not as loud as we find in Sylvia Plath's poetry or somewhere else in the modern women of the 60s and 70s. But there is a silent protest, you may say, against this male dominance that is presented in the poem in shape of a workplace,
being superseded by men characters, and the woman is given only, and the woman has got no name, no recognition, no identity as a living being. She is just somebody, a figure, and nothing else. No more important, but it is important, as the poetess has stressed through her figure, that without the presence of somebody, it will be all black and bleakish, all filthy. There will be nothing lively if there is no woman. Dear students, thank you very much for being with me in this discussion. See you soon in our next meeting. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.